कहाँ की रहने वाली है? इंदौर। अच्छा, इंदौर की रहने वाली है, मध्य प्रदेश से। हाँ। और महाकुंभ मेले में कब आई आप? मेरे को गए 7-8 दिन। તો ઘણા બધા મિત્રોને થતું હશે કે હાલની અંદર સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક છોકરી વાયરલ થઈ ગઈ છે, તો તમે એની હાથની અંદર જોતા હશો કે કેટલી બધી માળાઓ છે. તે છોકરી કોણ છે અને ક્યાંથી આવે છે? ચાલો તો આપણે આ વિડીયોની અંદર આપણે જાણીએ. તો જય માતાજી મિત્રો. અને આ છોકરી છે ઇન્દોરની રહેવાસી છે અને ઇન્દોરમાં રહે છે. અને મિત્રો હાલ આ છોકરી આવેલી છે કુંભના મેળામાં. તો મિત્રો કુંભના મેળામાં એ માળા વેચવા માટે આવેલી છે. અને મિત્રો એની આંખો અને એનો હસતો ચહેરો બધાને જોઈ અને ખુશ થઈ જાય છે અને એ એવી રીતે વાયરલ થઈ છે. તો મિત્રો ચાલો આપણે વિડીયોની અંદર આગળ જોઈએ. તો મિત્રો અમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર કે ગુજરાતી વ્લોગ ચેનલની અંદર નવા હોય તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મિત્રો વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. देखिए, अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, और महाकुंभ मेले में आने के बाद आपको तमाम बाबा संत महात्मा साधु देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी जो है इनके हाथ में माला देखने को मिलेगा। ये लोग माला बेच रही है। कहाँ की रहने वाली है? इंदौर। अच्छा, इंदौर की रहने वाली है, मध्य प्रदेश से। हाँ। और महाकुंभ मेले में कब आई आप? मेरे को गए 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन आए हुए हो गए। तो इससे पहले भी कहीं जाती है कि पहली बार यहाँ महाकुंभ मेले में? जाते जहाँ जहाँ गुरु जी जाते वहाँ जाते अच्छा, हम। कौन है आपके गुरु जी? मतलब सभी सब साधु महात्मा। साधु महात्मा जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप लोग जाते रहते हैं हाँ। ना? पीछे पीछे अच्छा, अच्छा। मैं इससे पहले भी जब कुंभ लगा था 12 साल पहले, तो आई थी क्या? मैं आई थी। मैं आई थी। अच्छा, इससे पहले आप आई हुई? आई हाँ। अभी क्या क्या बेच रही है आप? माला रुद्राक्ष। बताइए ना, गला में भी आपका जो है एक ये मोती का माला है। अच्छा, ये मोती का माला है। और हाथ में देखा जा रहा है कि अलग अलग तरह की माला। कौन कौन सा माला है, चाहेंगे दिखाइए? टाइगर का, स्फटिक का है।